Hi guys, for this video, nagdula ko og escape letter credit tower. So, karon ako nakadula guys kay klase pagkabuntag. Hapon ako nakadula kay klase pagkabuntag. So, let's go. Okay, normal ka. Ito man yung babae. Okay, tutorial na kita. Let's go. So, gapon ako nakadula guys. Dito ko og ito pag-agin gapon. Ako nakadula kay ako naka-vlog ko dito ko sa school guys. Dito ko sa school guys. Okay, mag-hi kami lang. Hindi ako lagi ko sa net, okay? Mag-hi ta. Okay. Hi everyone. Okay. Karon ako nakadula, guys. Kapag ako nakadula, kitong niya aging hapon. Kay busy jud ko sa school, guys, oy. Kasi nasaalan ko ninyo, guys, ha. Okay. Awa. Nakatak ninyo ko. Okay. Let's go sa ta. Just very, diba? Okay, skip ato ni. Nya skip gulo na tutungkuan. Katong babae, katong crazy girl. Okay. Magdula to skip letter crazy tower. Oh my gosh, what is this? Ano siyang linglingin? What is this? Nabutan ko. Okay, bawal guro to kan. Bawal guro to tombon. Okay, let's go. Dito to tombon. Okay, mabuto di ay. Awa. Ulo ko to tunab. Ano nabuto man? Okay, wait. Tawag ko to tombon. Okay, let's go dito. 3 answers. Wait. Okay, let's go na. Skip na ako. Okay, come on. Okay, let's go. Come on, what is this? Saan siya? She's here. Oh my gosh! Lalo sa diri, okay? Natong crazy na kuhan babae. Okay, what's this? Okay, come on. You want skip? Yeah, I want to skip. Ano naman, okay. Lalo diri. Lalo sa diri. Okay, wait. Oh my gosh, natong crazy na girl. Okay, wait. Okay, sunod na to ni pizza. What's this? Okay, wait. Ah, mama! Wait. Okay. Okay, nawala siya, okay. Okay, kailangan natin i-click para mawa siya, okay. Let's go, okay. Open door. Let's open door. Ito sa elevator. Ay, ano ka elevator mo? Sa elevator, diba? Nabutan lagi ko. Okay, bawal guro madula to. Okay. La, wait. Oh my gosh, okay, wait. Okay, mabutan guro ka madula ani, oh. Okay, tara na. Okay, wag ka balo. Okay, karon pag magko nakadula ani kay wait la. Awan natak ko. Nagdungol pud ko, oy. Natak pa pud ko. Nagbawa si uncle for the cute. Okay, wait. Oh my gosh. Wait. Okay, come on. Wait, ala! Hatak ko jud ko. Naunsa man na sila taghatak. Okay, sab. Trial pa to. Trial. Okay, wait. Practice pa to. Okay, let's go. Ah! Yes! Naka-skip ko! Yeah, oh my gosh. I'm so proud of this game. Bro, kay ko ani. Kablo lagi ko skip ani. Sa uban ng mga dula kay di ko kablo skip. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh my gosh. Okay, what is this? Saan siya? Wait, look. Wait, what is this? Oh my gosh, okay, wait. Okay. Oh my gosh, na-skip na ako, okay. La. Kasi yung nga na ba i-skip ani? Uy, simple na kayo. Pro kay ko ma-skip ani. La, awa. Pro daw. Pro na namatay. Nakatak. Okay, let's go. Hindi ko pro ay. Joke. Okay, let's go. Guys, kaya sa mga to. Ito na ito pag-ato ni Ron. Ay, okay, dito. Okay, kabutaha ba na ako? Buta kay ko. Butaha po na ako. Let's go. What is this? What? Nasa! Wait. Wait. Nasa. Wait. Oh my God! Nakalisuday! No, wait. Daw sa mga tamad ko ni wait. Ata tamad ko! Ayun! Mama. Akala ko mo daw! No, wait, please. Ayaw, please. Ala, asa man tamad ko ane? Okay, wait, asa ta? Okay, what is this? Okay. Dito. Okay. Come on. Okay, ito dito sa mushroom. Okay. Wait, come on. Okay. Kasabata yun, dali ay! Masabata, kapag naghadlo kayo na, sabak ang yun, dali guys. Sigo, okay. Wait. Oh my God! Come on! Ah! Wait. Oh my gosh. Ako pala ganyan. Sige, jump scare. Hadlo ka yung. Okay, wait. Oh my gosh. Okay, safe ka. Okay, survive na ko. Survive na ta. Yes! Wait. Wala pa ni. Okay. Muna na. Oh my gosh. Kala mo na ito dali. Kaya wala na. Oh my gosh. Hadlo ka to eh. Okay. Let's go. Wala, nahatak ko. Awa. Nahatak ko, wait. Sab. Nahatak ko lang. Pati ka sa siyuna na babato. Nahatak man ta. Let's go. At tinangat lang ta. Let's go.
Come on, guys. Ah, my! Look. Okay, come on. Sure. Yes! Okay, come on. Kadalag mga bukog dariya, ay. Nadi bukog na gold. Okay, what's this lang? Nalagay mga ilaga. Mga ilaga dariya. Ano yung mga ilaga, okay. Tanal ni siya. Okay, wait lang. Mata ko. Okay, what's this? What is that? Saan siya? Okay, wait. Okay, come on. Ano, matay. Okay, what is this? Asa man? Okay, darita. Okay, mag-skip ta dari. Okay, come on. Okay. Let's go. What is this shoes? Hey! Enter, bro. Ano siya? Okay. Saan ako na pwede ito elevator? Come on. Okay. Ay, sa na siya. Okay, mag-get dito siya. Wait lang. Dito siya. Masa man tumadto diri? Okay, wait, what is this? Where is she at? Wait! Ah! Namatay ko! Okay, wait. Okay, diri asa dito sa oy. Ah, awak! Awak, natak ko. Asa man dito madto? Wa kabalo. Ay, diri ka. Dili ako katak. Ay, dili. Nasa man dito ta oy. Okay, wait. Wait. Okay. Ay, okay. Okay. Simple this game. It's simple this game. Ah, okay. Ila kadaliara naka-skip na ko eh. Okay, kadaliara ba to i-skip eh. Okay. Let's go. Ah, wala. Okay, wala. Okay. Let's go. Yes! Ala na, natak ko. Kasayang nga to eh. Kiusad na lang ta. Okay. Let's go. Okay, la. Awa, ira kayo. Natak ta, okay. Yung sa'yo, mag-una lagi ang ano. Yung tagdog ko. Namatay ko. Ay, dying. Lisod ba? Lisod na siya skip. Ay. Okay, wait. Okay. Ah, yes! Hey. Okay, let's go. Okay, wala! Bro. Oh my gosh! Wait. It's so... Okay, wait. Nakawa! Ah! Kasi natagpatak. Okay, na-stress ko ng gulaan eh. Na-stress daw. Nakawa na! Kapit ako sa tato! Oh my gosh, wait. Okay, kapit ako sa tato. Okay, come on. Okay, come on. Okay, pagdali, oy! Uncle. Dapat dali. Okay, kapit ako. Okay, wait. Uy, sis! Ah, yay! Woo! Naka-escape ko! Kasi yung rock. Ay, rock nito. Okay, rock si guys. Ay, so, tayo kaya mailan dyan, okay? Rock nito. Oh my gosh, hi, rock. Kinatrap siya. Di na sarap ako sa kuha. Okay, bye-bye. Okay, what's this? Turn back. Okay. Saan siya? Para saan eh? Turn back daw. Saan turn? Ay, okay. Balik ka dito. Okay, wait. Ah, okay. Turn back daw. Kailangan mo balik dito. Kailangan mo balik. Okay. Awan, matay ko. Down sa on. Okay, wait. Okay, come on. Oh my gosh, look. Mama. Ano yung rock? Ah, okay. Okay. Kabin ako. Hindi ko adi. Nagito ako yun. Wait. Turn back. Okay, turn back. Palaso din siya. Okay, wait. Kailangan may ikot. Okay, wait ko! Angkol, ayaw ko patgay. Angkol, kasabaan ako, uy. Wait. Okay. Look. Awan, matay. Look. Wala kong siya nilang liyak ato. Okay, look. Ano ko nibalik ko ba? Tingala po ito, okay. Let's go. Anong turn back man? Anong balik man ta? Hey! Mama. Let's go. Okay. Ah, okay. Okay, recharge. Okay, ano sa itong button? Ay! Ah, okay. Ay, bantu di kailangan, okay. Oh my God! Hey! Ano siya? Okay. Di man nagaro ni? Okay. Wala. May nakagwaon. Sure. Hayag manggod. May nakagwaon gid. Joke. Hayag manggod ba? Okay, what is this? Okay. What is this? Okay, natin skip ito. Wah. Natak ko. Okay, usab ko.
Wait. Okay. Okay. Activate. Oh my gosh. Okay. Meron siya elevator. Oh my gosh. Okay. Okay. Bigyan mo ni music ang atong gidula guys no. Okay. Okay, let's go na. Come on. Mingaw kay siya. May music. Bigyan niya may music. Di ma copyright. Okay, let's go. Kila. Awa. Okay, so. Okay, let's go. Come on. Let's ala awa. Okay, sabta. Mataas na guru kini atong i-vlog ba. Okay. Okay, wait. Okay, naganahan ng gudula ba. Okay, nagabin anak ko guys. Okay, magdiri agro lapit atong video guys. Nagabin anak ko. Okay. So, please enjoy this video. So, maorat so okay, what is this? Okay, wait. Okay, marag budula pa ta wait. Okay, marag mo nag-running last. Mo nag-running last chance. Nato, goro. Tawa. Ang hatak ko. Okay, wait sabta. Okay, mo nag-running last chance nako. Mo nag-running. Okay. Okay, what? Na. Yung sama natin pag ano. Okay, wait please. Sama-sama adto. Okay. Okay, come on. Ala, wala na atak ko. So wait. Bilit ako ibot. Dali uy. Okay. Ito gaya pud siya. Okay. Okay. Ito. Yes, okay. Come on. Okay, para ako. Wala ko lagi ka. Ante, para ako. Para sa iyan eh. Okay, look. Wait. Okay. Okay. Ano? Ano patay ko? No, yun yung music. Wait, yung music guys. Okay, my gosh, na yung music. Okay, wait. Nasa music. Okay, let's go. Okay, come on na. Let's go na. Okay, wala pa. Uy, grabe na kita kahuli. Okay. Ay, talikod ready. Ay, guro. Kita likod ra. Magabin ala ta ba kung nawa. Disconnect pa jud. Magdiri ako lapit atong video guys. Okay, please enjoy this video. So more to guys. Bye bye.